Hallelujah, brothers and sisters. Hallelujah. Victory in Jesus. Victory in Jesus. Shalom. Shalom. Welcome back to English service tonight. We believe we get miracle. Amen. Amen. We encourage you, brothers and sisters. Please keep joining and watching this channel from the beginning until the end. Make sure we are going to receive another blessing of God. Today, please open our heart and give the best our praisers, our praise, our worship to Jesus. Let's prepare our heart to worship Jesus. I give you my heart. Wherever you right now, brothers and sisters, come on, lift up your voice. We want to praise Jesus. Hallelujah. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart. I worship you. All I have, all I have within me, I give you praise. All that I adore is in you, Lord. I give you, Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath take I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Thank you, Jesus. This is my desire to honor you. Hallelujah. This is my desire to honor you. Oh, Lord, with all my heart, I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Say, Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath take I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath take I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. With me,
honor you, to worship you, Jesus. I worship you, Lord. I adore you, Lord. Jesus is my everything in my life. Jesus, I worship you, Lord. I adore you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. With all my heart, with all my soul, I worship you, Lord Jesus. Oh, worship you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you for your blessing. Thank you for your kindness. Today we want to praise Jesus. We will come to you, Jesus, and we believe we are going to receive another blessing of God. Father in heaven, thank you for today. Please bless all the people who watching this channel. Thank you, Jesus. Thank you for today. In the mighty name, in Jesus we pray. Those who believe, say amen. Hallelujah. Brothers and sisters, we want to praise Jesus. Amen. Hallelujah. Come on, lift up your voice wherever you right now. We invite you. Come on, lift up your voice. Sing up. Ooh. Save you. Hallelujah. Hallelujah. We will save you for who you are. For who you are. Woo! Oh, 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 oh. You are good and your mercy endures forever. Come on, everybody, sing out. You are good and your mercy endures forever. Oh, people from every nation and time, from generation to generation. Come on, we worship you. Hallelujah, hallelujah. We will lift up your hands, brothers and sisters. Again, we worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Woo! You are good. Everybody claps your hands. Woo! All right, all right. You are good and your mercy endures forever. Once again, Lord, you are good. You are good and your mercy endures forever. People from every nation and time, from generation to generation. Come on, we worship you. Hallelujah. Lift up your hands. For who you once again, we worship you. Put your hands up. Put your hands up. Hallelujah. Hallelujah. We worship you for who you are. You are good. Yeah. All right. All right. So good. Jesus, so good. Good all the time.
for who you are. Come on, brothers and sisters. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you. One more time. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. For who you are. For who you are. Woo! You are good. Come on, everybody, clap your hands. Hallelujah. Say hallelujah. All glory to Jesus only. Thank you, Father. Hallelujah. We enjoy today because Jesus here. Jesus come here and fill him by the Holy Spirit. Thank you, Jesus. Brothers and sisters, come on. Let's open our heart. We want to listen the word of God. Before we listen the word of God, please open our heart to worship Jesus first. Deeper in love, Jesus. Oh Jesus, how I love you, Lord. Thank you, Jesus. Say deeper in love, Jesus. Jesus, deeper in love with you. I love you more than anything in love. Deeper in love. Deeper in love with you. Deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. One thing that I desire. Come on, say. One thing that I desire in my love, Lord. To trust and hunger after you alone. With all my heart and soul. With all my strength and love. My strength and love. To worship as your glory fill the prayer. One thing that I desire in my love, Lord, to thirst and hunger after you alone. With all my heart and soul, with all my strength and love, to worship as your glory fill this place. Deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything. I love deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord, deeper in love. Oh, deeper in love. Yes, Lord, I love you more than anything. Deeper in love. Yes, deeper in love with you, Jesus. With you. Oh, how I love you, Lord. Oh, how I love you, Lord, once again. Oh, how I love you, Lord. Come on, let's praise Jesus. Let's worship Jesus. Deeper in love, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. This is my desire. Oh, how I love you, Lord. Oh, I love you, Lord. Jesus.
fall in love with you. With all my heart, Jesus, I want to worship Jesus. Come on, brothers and sisters, wherever you right now, please lift up your voice. I love you more than anything. Yes, Lord, deeper in love, deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love what is God, deeper in love. Oh, deeper in love. I love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. Oh, how I love you, Lord. Oh, how I love you, Lord. Come on, clap your hands, brothers and sisters. Glory to Jesus. Hallelujah. God bless us all. Tuhan memberkati kita semuanya. This is a new month. Ini adalah bulan yang baru. The Bible said, Alkitab berkata, even for a new day, bahkan untuk hari yang baru saja, God gave us new loving tender mercies. Tuhan memberikan kasih setianya yang baru. How much more for a new month? Lebih-lebih lagi saudara untuk bulan yang baru. I believe this is the month of the love of God. Saya percaya ini adalah bulan kasih Tuhan. Let us worship God even more this month. Marilah kita menyembah Tuhan lebih lagi di Let bulan us ini. love the Lord even more this month. Marilah kita mengasihi Tuhan lebih lagi bulan And we ini. believe this month is the month of our Lord Jesus Christ. Dan kita percaya bahwa bulan ini adalah bulan Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Amen. Let us Amin give a big saudara, hand clap mari to kita berikan Jesus. kemuliaan bagi Hallelujah. nama Tuhan Yesus. Let us see and let us turn to our Bible. Mari kita lihat dari Alkitab kita. Today we are going to see the blessings of loving Jesus. Hari ini kita akan melihat berkat-berkat dari mengasihi Tuhan Yesus. As I opened before, Seperti yang saya sudah buka sebelumnya, that Jesus have a question for all of us. bahwa Yesus memiliki pertanyaan bagi kita semuanya. The most question that people ask to Jesus Pertanyaan yang paling sering yang ditanyakan orang-orang kepada Tuhan is, Yesus, how can I enter the kingdom of heaven? yaitu adalah bagaimana supaya saya bisa masuk kerajaan How sorga. can I enter the eternal life in heaven? Bagaimana caranya supaya saya bisa masuk dalam kerajaan sorga yang kekal. But the most question that Jesus asks us Tetapi pertanyaan yang paling sering yang Tuhan ajukan kepada kita is, do you love me? adalah apakah engkau mengasihi aku? The most question that people ask to Jesus Pertanyaan yang paling sering yang ditanyakan oleh orang-orang kepada Tuhan Yesus is written 19 times in the Bible. dituliskan 19 kali di Alkitab. It means that this question is still a big question mark until today. Itu artinya pertanyaan ini masih merupakan satu pertanyaan besar sampai hari ini. Which the answer cannot be found in the world. Yang dimana jawaban dari pertanyaan ini tidak bisa didapatkan di dunia. And each time people ask Jesus, Dan setiap kali orang-orang menanyakan pertanyaan ini kepada Tuhan Yesus, Jesus gave them the answer. Tuhan Yesus memberikan kepada mereka jawabannya. Yes, Jesus is the answer for our eternal life. Ya, Yesuslah jawaban atas kekekalan kita. The Bible said He is the way, He is the truth, and He is the life. Alkitab mengatakan bahwa Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. And when we have question, Dan setiap kali kita punya pertanyaan, He is the one who answer us. Yesuslah yang menjawab kita. Now Jesus have a question. Nah sekarang, Yesus yang punya pertanyaan. We have the answer. Kita yang punya jawaban. When we have question, Kalau kita
ketika kita memiliki The pertanyaan, answer from God always suiting our heart. jawaban daripada Tuhan Yesus selalu menenangkan hati kita. The answer from God always fulfill our heart. Jawaban daripada Tuhan Yesus selalu memenuhkan hati kita. Now, is our answer going to suiting God's heart? Nah sekarang apakah jawaban kita akan menenangkan hati Tuhan? Is it going to fulfill God's heart with joy? Akankah jawaban kita memenuhkan hati Tuhan dengan sukacita? It is up to you. Semuanya itu bergantung pada saudara. I pray that today you will have the right answer to God. Saya berdoa bahwa hari ini saudara memiliki jawaban yang benar pada May the Tuhan. Holy Spirit works in our heart. Kiranya Roh Kudus bekerja dalam hati kita. The question that Jesus asked to all of us Pertanyaan yang Yesus tanyakan kepada kita semua is found in John chapter 21 verse 15 to 17. ada dalam buku Yohanes 21 ayat 15 sampai He 17. is asking Simon Peter, Dia bertanya kepada Simon Petrus and he is asking him 3 times. dan ditanyakan pertanyaan ini 3 kali. 3 times of the same question. 3 kali pertanyaan yang sama. Do you love me? Apakah engkau mengasihi aku? And Jesus really wants to know what is in the heart of Simon Peter. Dan Yesus sungguh-sungguh ingin mengetahui apakah jawaban yang datang dari hati Simon Petrus. Because in all of the things he created, Karena dalam segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan, the only things that he cannot control is our heart. satu-satunya yang tidak bisa dikontrol oleh Tuhan adalah hati He kita. already give us free will. Tuhan sudah memberikan kepada manusia, kepada kita kehendak bebas. And he won't take it from us. Dan dia tidak akan mengambil itu daripada It kita. is a great victory and a great joy for him. Adalah satu kemerdekaan dan satu sukacita yang besar dari Tuhan. When we choose him and when we love him. Ketika kita memilih untuk memilih Tuhan dan mengasihi dia. Our declaration of loving him Deklarasi kita untuk mengasihi Tuhan makes him rise above all of his enemies for us. membuat dia bangkit di atas segala musuh-musuh kita. And yes, we must answer this question. Dan ya saudara, kita harus menjawab pertanyaan Tuhan. Who is Simon Peter? Siapakah Simon Petrus ini? He is one of the disciple of Christ. Simon Petrus adalah salah satu murid daripada Tuhan Yesus. And he loved God so much. Dan Simon Petrus sangat mengasihi Tuhan. But because of one things or maybe another things, Tetapi karena satu hal atau karena hal yang lain, he betrayed God. dia mengkhianati He Tuhan. left God. Dia meninggalkan Tuhan. Could it be because he is afraid? Mungkinkah hal itu dilakukannya karena dia takut? Could it be because he is lack of understanding? Mungkinkah dia melakukannya karena dia kurang pengertian? Could it be because he is stupid? Mungkin juga dia melakukannya karena dia bodoh. Could it be because he is under pressure? Mungkin juga dia melakukannya karena berada di bawah tekanan. Whatever it is, our life is not perfect. Apapun alasannya saudaraku, hidup kita memang tidaklah sempurna. But the good news for Simon Peter is Tetapi kabar baiknya bagi Simon Petrus adalah Jesus never forget him. Yesus tidak pernah melupakan dia. Jesus still love him. Yesus masih mengasihi Simon Yes, Petrus. he left the Lord. Ya, memang Simon Petrus meninggalkan Tuhan. But my Bible said the Lord comes for him. Tetapi Alkitab saya mencatat bahwa Tuhan Yesus datang untuk Simon. I believe when you come here, Saya percaya ketika saudara datang ke tempat ini, you come because you love the Lord. saudara datang adalah karena saudara mengasihi You are not Tuhan. coming just to see me. Saudara tidak datang hanya sekedar untuk melihat Bapak You are Gembala. not going to come because you are a Christian. Saudara tidak sekedar hanya datang karena saudara adalah orang Kristen. You come because you love the Lord. Tetapi saudara datang karena saudara mengasihi Tuhan. Amen. Amin saudara. And Mari kita yes, berikan kemuliaan bagi our Tuhan. life is not perfect. Dan ya memang hidup kita ini gak sempurna. Some of this time, maybe we are already thinking to leave Jesus. Terkadang mungkin ada di antara kita yang sudah mempertimbangkan untuk meninggalkan Tuhan Yesus. Some already are. Beberapa bahkan sudah pernah
pernah meninggalkan Tuhan. The Lord said, when you think you already sins against me, Saudara, Alkitab mengatakan ketika engkau sudah memikirkannya, engkau sesungguhnya sudah melakukannya. could it be because of the pressure of this time? Mungkinkah itu adalah akibat tekanan daripada masa-masa seperti sekarang ini? Could it be because of our anxiety? Mungkin juga karena kekhawatiran yang ada dalam hati Or kita. whatever it is. Atau apapun alasannya, I have good news for saya you. punya kabar baik bagi saudara. Jesus is heading towards you. Karena Yesus sedang berjalan menuju saudara. Jesus is never leaving you. Karena Yesus tidak pernah meninggalkan saudara. Jesus wants to meet you again. Yesus ingin berjumpa dengan saudara You are lagi. valuable in the eyes of God. Saudara berharga di mata He Tuhan. remembers you. Dia mengingat engkau. He loves you. Dia mengasihi engkau. And as he met Peter, Dan ketika dia berjumpa dengan Petrus, from so many questions that he could ask, dari sedemikian pertanyaan, banyaknya pertanyaan yang bisa ditanyakan Tuhan. how are you? Misalnya saudara, Tuhan bisa saja bertanya, bagaimana kabarmu? Why you do that to me? Kenapa engkau melakukan hal itu kepadaku? What happened? Why you leave me? Apa yang terjadi? Kenapa engkau meninggalkan aku? How dare you? Beraninya kau melakukan itu. From so many questions, Saudara, dari begitu banyak pertanyaan, he asked this one question 3 times. Yesus menanyakan satu pertanyaan ini 3 kali. Do you love me? Apakah engkau mengasihi aku? Today he asked the same question to you. Hari ini Tuhan menanyakan pertanyaan yang sama kepada saudara. Do you love Jesus? Apakah saudara mengasihi Tuhan Yesus? When you love God, Kalau saudara mengasihi Tuhan the Lord Yesus, said to Peter, Tuhan berkata kepada Petrus, let you become the pastor, pastoring my sheep. biarlah engkau menggembalakan domba-dombaku. Let you become the blessings to other people. Biarlah engkau menjadi berkat bagi orang lain I lagi. pray that you will answer God the same way. Saya berdoa kiranya saudara menjawab Tuhan dengan jawaban yang sama. God wants us to love the Lord. Tuhan ingin kita mengasihi Tuhan. This is actually quite pathetic Ini sesungguhnya cukup menyedihkan saudara. because he is God who loves us so much. Karena dia adalah Tuhan yang sangat mengasihi kita. And he wants to bless us so much with his love. Dan dia ingin memberkati kita sedemikian besarnya dengan kasihnya. He promised a huge blessings to all of us that love him. Dia menjanjikan berkat yang besar kepada kita yang mengasihi dia. As if he is begging, love me please. Seolah-olah dia itu memohonkan, kasihilah He aku. already provide everything. Dia sudah menyiapkan segalanya saudara. Yet today still many people don't believe in him. Meski pada hari ini pun masih banyak orang yang belum percaya pada Still Tuhan. many people mock him, Masih banyak juga orang yang mengejek-ngejek Tuhan. betray him. Mengkhianati Tuhan. I pray that we are not that kind of person Saya today. berdoa kita bukanlah orang-orang seperti itu. We are the kind of person that loving God. Tetapi kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Not perfect, Memang kita tidak sempurna, but more and more each day. tetapi semakin disempurnakan setiap Amen. hari. Amin. Hallelujah. Haleluya. Now, brother and sister, the mighty name of Jesus. Sekarang Bapak Ibu Saudara di dalam nama Today we are Tuhan going to Yesus. see the blessings when we are loving God. Hari ini kita akan melihat berkat-berkat ketika kita mengasihi Tuhan. Number 1, Nomor 1, there are 5 blessings. ada 5 berkatnya I really saudara. hope I can do it fast Saya sungguh berharap saya bisa melakukannya dengan so we cepat. can have all the 5 today. Sehingga kita bisa menyelesaikan 5 poin ini hari Number ini. 1. Nomor 1, The assurance of fulfillment of the promise of God. berkat kepastian penggenapan janji Tuhan. It says in Deuteronomy chapter 7 verse 9. Dikatakan dalam buku Ulangan 7 ayat 9. It says over here, remember that the Lord your God is the only God and that he is faithful. He will keep his covenant and show his constant love to 1,000 generation of those who love him and obey his commands. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia. Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia sehari-hari saudara. Ingatlah bahwa Tuhan Allahmu adalah satu-satunya Allah dan ia Allah yang setia. Tuhan memenuhi janjinya dan menunjukkan kasihnya yang tetap sampai 1000 keturunan kepada orang-orang yang mencintai dia dan taat kepada perintah-perintahnya. The Bible said
Alkitab mengatakan, remember. ingatlah. Why the Bible said remember? Kenapa Alkitab mengatakan ingatlah? Because it is possible to us to forget. Karena mungkin bagi kita melupakan Tuhan. In other translation, the Bible said, know it. Dalam terjemahan lainnya di Alkitab dikatakan, ketahuilah. Why the Bible say like that? Kenapa Alkitab mengatakan seperti itu? Because many people still don't know about it. Karena ada banyak orang yang belum tahu soal ini. Today I tell you so that you know from the word of God. Hari ini saya memberitahukan kepada saudara supaya saudara tahu langsung dari firman Tuhan. And you will remember for all of your life. Dan saudara akan mengingat ini seumur hidup That saudara. when you love the Lord, Bahwa ketika saudara mengasihi that Tuhan, Lord will fulfill all of His promise to you. maka Tuhan akan menggenapkan seluruh janjinya pada No matter saudara. what, no matter how. Tidak peduli bagaimana caranya dan apapun yang The terjadi. promise of God is stronger than whatever it is. Bahwa janji Tuhan lebih kuat daripada semua halangan yang It ada. is stronger than situation and condition. Janji Tuhan lebih kuat daripada situasi dan It kondisi. is stronger than every evil spirit in the world. Janji Tuhan lebih kuat daripada semua roh jahat yang ada di The dunia. promise of God is stronger than the strongest. Janji Tuhan lebih kuat daripada yang terkuat sekalipun. Remember it Ingatlah kebenaran ini. and have faith because of it. Dan milikilah iman karena kebenaran ini. Never let yourself forget. Jangan pernah biarkan diri saudara melupakannya. 3 things we never forget. 3 hal yang tidak pernah kita bisa lupakan First, saudara. never forget God. Yang pertama, jangan pernah lupakan Tuhan. Never forget His word. Jangan pernah lupakan firman-Nya. And never forget to love the Lord. Dan jangan pernah lupakan untuk mengasihi Tuhan. Remember Ingatlah and know it. dan ketahuilah. And what the Bible said about what should us remember again. Dan apa yang dikatakan oleh Alkitab, apa yang perlu kita ingat lagi? That He is the Lord and He is the faithful God. Bahwa Dialah Tuhan dan Dia adalah Tuhan yang setia. The original word of this verse is He is Yahweh Elohim. Bahasa aslinya daripada ayat yang tadi kita baca itu adalah Dia adalah Yahweh Elohim. Yahweh Elohim, Yahweh or Jehovah means the Lord that keep His promise. Yahweh atau Jehovah itu artinya adalah Tuhan yang menepati janji. And Elohim means the mighty God. Dan Elohim artinya Tuhan yang maha He kuasa. is mighty and mightier than the mightiest. Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kuasa, lebih berkuasa dari yang memiliki kuasa And tertinggi. all of His power is to do His promise to you. Dan segala kuasanya itu adalah untuk menggenapkan janjinya pada saudara. God don't want you to forget. Saudaraku, Tuhan tidak ingin saudara lupa. Sometimes we forget because of this situation. Terkadang saudara kita lupa karena situasi. Look at Peter. Lihatlah Petrus The tadi. pressure come to him and he forget the word of God. Tekanan datang pada Petrus dan dia jadi lupa firman. Somebody threatened him and he forget the word of God. Ada yang mengancam kehidupan Petrus dan dia jadi lupa firman. He leave the Lord because somebody talked to him. Dia meninggalkan Tuhan karena ada seseorang yang berbicara kepadanya. Anxiety comes and he forget the Lord. Oh, kekhawatiran itu datang dan dia mulai meninggalkan Tuhan. If it could happen to Peter, it could happen to all of us also. Kalau itu bisa jadi kepada Petrus, saudaraku, itu juga mungkin bisa jadi kepada kita. That's why now God says, remember. Itu sebabnya sekarang Tuhan berkata, ingatlah. And God already did it to one big nation. Dan Tuhan sudah melakukan penggenapan janji ini kepada satu bangsa yang besar. In Joshua chapter 21 verse 45, the nation of Israel admitted. Dalam buku Yosua 21 ayat 45, bangsa Israel mengakuinya. It is not written only once but twice. Tidak hanya dituliskan satu kali di Alkitab, tapi dituliskan 2 kali. It says the Lord kept every one of the promise
promise that he had made to the people of Israel. Dikatakan di sana bahwa Tuhan menggenapi semua janjinya kepada umat Israel. Tidak ada satupun yang tidak ditepatinya. Every one of the promise he had made, Bahwa setiap janji yang dibuat Tuhan kepada kita, he kept it. Dia menggenapinya. And it is for one big nation, contain about 2 million people. Dan ini penggenapannya dilakukan kepada satu bangsa besar yang di dalamnya ada 2 juta orang. No one is gagal. No one is failed. Tidak ada yang gagal, saudara. Every promise is kept. Setiap janji ditepatinya. How much more to one person like me? Kalau kepada 2 juta saja ditepati, lebih-lebih lagi pada satu orang seperti How saudara. much more to one person like you? Lebih-lebih lagi kepada satu orang seperti saudara. How much more to just one church like us? Lebih-lebih lagi kepada satu gereja seperti kita. So remember and know it that God will keep his promise if we love the Lord. Maka ingatlah dan ketahuilah bahwa Tuhan akan menepati janjinya ketika kita mengasihi Tuhan. So love the Lord. Maka kasihilah Tuhan. Joshua chapter 23 verse 14, one more time it is written. Yosua 23 ayat 14 dituliskan di sana. It is said that not one of all the good promise the Lord your God gave you has failed. Every promise has been fulfilled. No, not one has failed. Bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya telah digenapi bagimu. Tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Amen. Amin. The word fulfill is taken from the original Hebrew word bo. Kata terpenuhi itu diambil dari bahasa Ibrani bo. And it means have a broad meanings but very firm meaning. Dia memiliki arti yang luas tetapi artinya sangat teguh. It means that without doubt it will come to you. Dikatakan di sana tanpa keraguan pasti akan sampai pada saudara. It is really granted to you Artinya itu betul-betul dilimpahkan, diberikan kepadamu and firmly be given to you. dan benar-benar diberikan untukmu. So throw away every anxiety. Jadi saudaraku, mulai hari ini buang semua kekhawatiran. Just love the Lord. Cukup apa yang perlu saudara lakukan, kasihilah Tuhan. Then his promise without any doubt, it will comes to you. Maka semua janji-janji Tuhan tanpa ada keraguan akan datang pada saudara. Just love the Lord. Saudara kasihi Tuhan saja. And the meaning of the love of the Lord, Dan arti daripada mengasihi Tuhan, make God the first in your life. letakkan Tuhan nomor 1 dalam hidup saudara. Priority God in your life. Prioritaskan Tuhan dalam hidup saudara. Obey his command. Patuhi firman dan peraturannya. Try to understand him. Cobalah untuk mengerti dia. When you love somebody, Ketika saudara mengasihi atau mencintai seseorang, you try to understand them. maka saudara mencoba untuk bisa mengerti dia. It is not you try to make them understand. Bukan saudara coba membuat dia mengerti. It is not love. Itu namanya bukan cinta. But love is try to understand your spouse. Tetapi cinta itu seperti saudara berusaha mengerti pasangan saudara. Now let me tell you that God loves us so much. Nah sekarang biasa beritahu pada saudara sekarang bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Because he understand us fully. Karena Tuhan mengerti kita He sepenuhnya. get the perfect love. Dia memiliki kasih yang sempurna. That's why he get the perfect understanding. Itu sebabnya dia memiliki pengertian yang sempurna juga. We are not perfect, Kita tidak sempurna, but we are perfected day by day. tetapi kita ini disempurnakan hari lepas hari. Which means that our understanding is more day by day. Yang itu artinya setiap hari pengertian kita pun semakin bertambah. Just love the Lord more every day. Yang pasti saudara yang perlu saudara lakukan adalah kasihilah Tuhan setiap Which hari. means we focus on Jesus. Artinya kita fokus
fokus pada Yesus. trying very hard to glorify His name Berusaha keras untuk mempermuliakan nama Tuhan. and please His heart. Dan menyenangkan hati Tuhan. We are not perfect. Kita tidak sempurna, saudara. Now, just please God with everything you Nah, do. sekarang berusaha buatlah Tuhan senang dengan apa yang saudara kerjakan. When you are doing good, Kalau saudara melakukan yang baik, you are doing it to please God. saudara lakukanlah itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Just remember in your heart, Ingatlah dalam hati saudara, I love the Lord. aku mengasihi Tuhan. Just love God in every condition of your life. Kasihilah Tuhan dalam segala kondisi hidup saudara. Love God when you are in the church. Kasihi Tuhan ketika saudara di gereja. Love God when you are going to the discotheque. Kasihi Tuhan ketika saudara mau pergi ke diskotik. That's why when you love God, you are not going there anymore. You are stopping going there and you are starting going to the church. Dimana ketika saudara mengasihi Tuhan, maka saudara tidak akan pergi ke diskotik lagi dan mulai pergi ke gereja. Those people who love the Lord doesn't mean that He cannot do sin. Orang-orang yang mengasihi Tuhan bukan berarti dia tidak bisa melakukan dosa. Those people that love the Lord can fail also. Orang-orang yang mengasihi Tuhan juga bisa gagal. Love the Lord even when you are doing sin. Saudaraku, kasihi Tuhan meski saudara melakukan dosa. And the result is you are not doing that sin again. Dan hasilnya adalah saudara tidak akan melakukan dosa Yes, we lagi. can fail. Iya, kita bisa But gagal. because we love the Lord, Tetapi karena kita mengasihi we are Tuhan, not keep on failing. kita tidak akan tetap gagal. We are not keep on doing the same sin. Kita tidak akan tetap melakukan dosa yang sama. We're leaving it because we love the Lord. Tetapi kita akan meninggalkannya karena kita mengasihi Tuhan. I pray it happens to you. Saya berdoa hal ini jadi pada I saudara. come here not to judge you. Saya datang ke sini bukan untuk menghakimi saudara, Simply ask you, please love our God even more. tetapi hanya untuk meminta pada saudara, kasihilah Tuhan kita lebih lagi. Amen. Amin. Amen. Amin, I saudaraku. pray that we become the church that love the Lord Saya even more. berdoa biarlah kita menjadi gereja yang mengasihi Tuhan lebih-lebih lagi. And if we do so, Dan kalau kita melakukan ini, the blessings of God, the promise of God will come to us without doubt. berkat Tuhan, janji Tuhan akan datang pada kita tanpa ragu. It will become us firmly. Itu sungguh-sungguh akan menjadi milik kita. Because God says it will be fulfilled to those who love Him. Karena Alkitab mengatakan dengan sangat jelas bahwa itu akan dijadikan bagi mereka yang mengasihi There Tuhan. are so many promises of God in the Word of God. Ada begitu banyak janji Tuhan dalam firman Tuhan. Let it be done in all of us who love Him. Biarlah itu semua dijadikan bagi kita yang mengasihi Dia. In the mighty name of Di dalam Jesus. nama Tuhan Yesus. Amin. The second one, Yang kedua, saudara, that He protects everyone who loves Him. bahwa Dia, Tuhan kita, melindungi semua yang mengasihi Dia. Psalm chapter 145 verse 20. Mazmur 145 ayat 20. It says that He protects everyone who loves Him, but He will destroy the wicked. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakan. We really need this kind of protection. Kita benar-benar membutuhkan perlindungan seperti yang dikatakan kitab Mazmur ini. The protection of God. Yaitu perlindungan When Tuhan. God protects, nothing can come against us. Ketika Tuhan yang melindungi kita, maka tidak ada yang bisa melawan kita. No COVID-19, Tidak bisa COVID-19, no Delta variant, tidak bisa Delta, varian Delta, no Omicron tidak variant, bisa Omikron pun menjamah kita. no B whatever it is variant. Atau apapun variasinya, God can protect us perfectly. Tuhan bisa melindungi kita dengan sempurna. But He only protects those who love Him. Tetapi Tuhan hanya melindungi yang mengasihi Dia. Notice over here, God says only two kind of person in the world. Perhatikan di sini saudara, dalam buku Mazmur 145 ayat 20, hanya ada dua jenis manusia di dunia. One kind is the one who love Him, Yang satu adalah semua yang mengasihi and Tuhan. the other kind is the wicked one. Dan yang satu lagi, semua orang fasik. Sometimes we think that our way is already right. Terkadang saudara, kita suka berpikir bahwa jalan kita ini sudah benar. Well, everybody thinks so.
Semua orang mengatakan atau berpikir hal yang sama. but yet we already astray from the good ways. Tapi seringkali ternyata kita itu sudah menyimpang jauh daripada jalan yang baik. We thought that we love Him, Kita pikir kita mengasihi Tuhan, but actually we become the wicked one. tetapi sesungguhnya kita sudah menjadi orang fasik. One pastor come to me. Satu orang pendeta datang kepada saya. I don't know whether he is stupid or whatever it Saya is. tidak tahu apakah dia bodoh atau apa. He is always make my heart grieve. Dia selalu membuat hati saya itu berduka. He is always commenting bad things about me in his Facebook. Dia selalu mengkomentarkan apa yang buruk tentang saya di Facebooknya. And he is always say bad things about me. Dan dia selalu mengatakan hal yang buruk tentang saya. So he come to me. Jadi dia datang pada I saya. never do anything to him. I never balas. I never do revenge or whatever. Saya tidak pernah membalas perbuatannya. And it is quite surprised to me because he got that nerve to come to me. Karena adalah satu hal yang mengejutkan karena dia berani datang kepada saya. And I said to him, Dan saya berkata kepada dia, Pastor, what is wrong with you? Pak Pendeta, apa masalahnya dengan engkau? Did I ever hurt your heart? Apakah saya pernah menyakiti hatimu? Did I ever do wrong to you? Apakah saya pernah melakukan hal yang buruk kepadamu? If it is so, I apologize. Kalau memang ada seperti itu, saya minta maaf. But why you always make my heart grieve? Tetapi kenapa engkau selalu membuat hati saya berduka? And he said to me, Dan dia berkata kepada saya, Pastor, Pak Pendeta, my intention is good. maksud hatiku tuh baik. I was mad. Saya marah pada saat itu. I said, you are crazy. Saya berkata, kamu tuh gila ya. You are stupid. Engkau tuh bodoh. If your intention is bad, Kalau maksud hatimu tuh buruk, you are not entitled to be a pastor. maka engkau tidak layak menjadi seorang pendeta. Not even entitled to be a human. Bahkan tidak layak menjadi seorang manusia. Everyone will say his intention is good. Semua orang akan bisa mengatakan bahwa niat hatinya baik. But the word of God said that every tree is seen from the fruit. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa setiap pohon itu dilihat, dikenal It dari is buahnya. known by its fruit. Dikenal dari buahnya. You said that you have a good intention. Engkau berkata engkau punya niat baik, But over here you are hurting my heart. tetapi di sini engkau menyakiti hati saya. You said that your deed is good. Engkau berkata bahwa sikapmu itu baik, But people are stumbling everywhere. tetapi orang-orang bergelimpangan di sana sini. People cannot stand your words. Orang-orang tidak tahan atas perkataanmu. What are you thinking, Pastor? Apa yang kau pikirkan, Pak Pendeta? And he cannot answer me. Dan dia tidak bisa menjawab saya. Now, many people think that they are right. Nah sekarang banyak orang berpikir bahwa apa yang dilakukan dan And dipikirkannya they itu don't baik. know that they are already in the group of the wicked people. Dan mereka tidak sadar bahwa mereka ternyata sudah berada dalam kelompok orang-orang Do fasik. you know that in the Bible, God put people become in the right because of they do good to other people. Apakah saudara tahu kalau di Alkitab orang juga ditempatkan Tuhan dalam orang-orang benar karena dia melakukan yang baik kepada orang lain. Just like the good Samaritan. Sama seperti orang Samaria. But yet if you do bad things, Tetapi ketika saudara melakukan perkara yang buruk, the fruit is bad buahnya itu buruk and the result is bad. dan hasilnya itu buruk juga, Well, you are wicked people. maka dikategorikan itu dalam kelompok orang Some fasik. people in the Bible don't know it, even some great man of God. Beberapa orang di Alkitab, bahkan beberapa tokoh-tokoh besar di Alkitab tidak menyadari kebenaran ini. Samson did not know that the Holy Spirit is already withdrawn from him. Simpson, saudara, dia tidak sadar bahwa ternyata roh Allah telah undur daripadanya. He thought that he is still have a good intention. Dia pikir dia masih memiliki niatan baik. He thought that he is the guardian of Israel. Dia masih berpikir dialah penjaga Israel. But yet the Holy Spirit is withdrawn from him. Padahal roh Allah telah undur daripadanya. Saul thought that he is still the king, Saul berpikir bahwa dia masihlah raja the anointed one. yang diurapi. Yes, for a while he is still a king. Ya, untuk sementara dia masih seorang raja.
But God already refused him. Tetapi sesungguhnya Tuhan telah menolak dia. He manipulated all of Israel. Oh, Saul memanipulasi orang-orang Israel. Saul is actually from the one that loved God. Saul sesungguhnya itu dari orang yang dikasihi oleh But Tuhan. after a while he changed to become the wicked one. Tapi setelah sementara waktu dia berubah menjadi orang fasik. Sometimes when you are on your own, Terkadang saudara ketika saudara sendirian, you think that you are the noble one. maka saudara bisa berpikir akulah orang yang hidup saleh. You are the one that love God, the only one that love God. Oh, mungkin saudara berpikir akunya satu-satunya yang mengasihi Tuhan di tempat Just like ini. Elijah. Sama seperti Elisa. He said, I am the only one who work for you in all of the country. Dia berkata kepada Tuhan, akulah satu-satunya bekerja untukmu di seluruh negeri ini. I am the only one who love you. Akulah satu-satunya yang mengasihi engkau ya Tuhan. Everybody is the wicked one. Semua orang di sini itu adalah orang fasik. And God says, no. Dan Tuhan berkata, tidak. There are 7,000 more people that loves me. Masih ada 7.000 orang lagi yang mengasihi aku. Don't you think that you are the only one? Jangan kamu pikir kamu satu-satunya. You are too proud of yourself. Itu artinya engkau terlalu sombong. You know, sometimes we, the people of God, is proud to ourselves. Terkadang kita, umat Tuhan ini terlalu sombong. Proud of our church. Terlalu sombong akan gereja kita. Proud of our ministry. Terlalu sombong akan pelayanan kita. And it put us to become the wicked one. Dan itu menempatkan kita menjadi golongan orang fasik. Now, what is the wicked one in the Bible? Nah sekarang apa arti orang fasik di Alkitab? The wicked one is taken from the Hebrew word rasha. Itu diambil dari bahasa Ibrani rasya. Rasha means the one that active doing bad things to God and to other people. Arti daripada rasya ini saudaraku, itu adalah orang yang aktif melakukan kejahatan baik kepada Tuhan atau kepada The manusia. one that did not fear God. Orang yang tidak takut Tuhan. The one that challenged God. Orang yang bermusuhan dengan Tuhan. How can somebody challenge God? Bagaimana mungkin saudara ada orang yang berani bermusuhan dengan I did Tuhan? not. I asked that person, that pastor, you are challenging God. Saya berkata kepada pendeta itu, engkau menantang Tuhan ya? Oh, he said, oh no, I dare not challenge God. Oh, dia berkata tidak, aku nggak berani menantang atau bermusuhan dengan Tuhan. Now let me tell you, nobody dare to challenge God. Sekarang saya beritahu pada saudara, tidak ada yang berani menantang Tuhan. It is death. Karena kematianlah upahnya. That is the sentence for those who wants to challenge God. Upah daripada orang yang menantang dan bermusuhan dengan Tuhan adalah kematian. But they have guts to challenge God's people. Tetapi mereka berani menantang umat Tuhan. Let me tell you something. Biar saya beritahu sesuatu saudara. That God's anointed people and God himself cannot be separated. Bahwa orang yang diurapi Tuhan dengan Tuhan itu tidak bisa dipisahkan. When you challenge the man of God, Ketika saudara menantang hamba Tuhan, you challenge God himself. saudara sedang menantang Tuhan sendiri. That's why I teach you. Itu sebabnya saya ajarkan pada saudara. Never say bad things about any pastor. Jangan pernah ucapkan hal buruk apapun tentang pendeta manapun. Especially me, your pastor. Terutama pada bapak gembala saudara sendiri. If you don't like me, Kalau saudara nggak suka kepada bapak gembala, fine. tidak apa-apa It's saudara. okay. It's okay. Find some other church. Temukan gereja yang lain. It's okay. Tidak masalah. It is not used for you to come every week and then grumble and mumble. Tidak ada gunanya saudara datang setiap minggu ibadah di sini dan berkeluh kesah dan saudara bersungut-sungut. And each time you see my face, you are not blessed. Dan setiap kali saudara melihat wajah Bapak Gembala dan tidak diberkati. And I see you, I feel uneasy also. Dan setiap kali saya melihat saudara juga saya merasa tidak nyaman juga. There is nothing to hold. Tidak ada yang perlu ditahan-tahan saudara. Just go. Pergilah saja. There are many better pastors than me. Ada banyak pendeta-pendeta yang lebih baik daripada saya. But if you consider me as your spiritual father, Tetapi kalau saudara melihat saya sebagai bapak rohani saudara, then you know that though our father have
is not perfect. Dan ketika saudara melihatnya, saudara pun menyadari meski bapak saudara tidak sempurna, And he is still my father. tetapi dia tetap bapak saudara. Then you will not grumble, you will not mumble, but you pray for me. Jadi ketika saudara melihat kebenaran tadi, maka saudara tidak akan mengeluh, berkeluh kesah, bersungut-sungut ketika melihat bapak. But you pray for me. Tetapi saudara akan berdoa baginya. You defend me. Saudara membela dia. And in that way you are blessed and I am blessed Dan also. dalam hal itu saudara akan diberkati oleh Tuhan dan saya juga diberkati. Amen. Amin. And the fruit comes good. Dan buah yang keluar dari itu adalah buah yang baik. When you love the man of God, you love God himself. Ketika saudara mengasihi hamba Tuhan, maka saudara mengasihi Tuhan sendiri. Because God himself said, things that you do for a very little man is the one that you do to me. Karena Alkitab mengatakan apa yang kau lakukan kepada orang yang paling kecil ini, itu adalah apa yang kau lakukan kepadaku. Now Psalm chapter 2 verse 2 said, Mazmur 2 ayat 2 mengatakan, the kings of the earth rise up and the rulers band together against the Lord and against his anointed. raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. So it is said that God and the one that he's anointed is never be separated. Dan di situ dituliskan Tuhan dan yang diurapinya tidak dipisahkan. And it also said that the kings and the rulers of the world rise up together. Dan dikatakan di sana raja-raja dunia dan para pembesar mereka bermufakat bersama-sama. Why they said that the kings? Kenapa dikatakan di situ raja-raja Because they saudara? have power. Karena mereka punya Because they kuasa. have money. Karena mereka punya uang. Because they have position. Karena mereka punya kedudukan. They are the one who give the largest amount of money to the church. Mereka lah orang-orang yang memberikan uang dalam jumlah besar ke gereja. They are the one who have the position in the government. Mereka lah orang-orang yang punya posisi di pemerintahan. They are an influential artist in this town. Mereka lah orang-orang artis yang berpengaruh di kota Oh, ini. they are the general of the police. Oh, mereka mungkin adalah jenderal-jenderal polisi. They are have high position in whatever organization they have. Mereka punya kedudukan tinggi dalam setiap organisasi apapun yang mereka miliki. So they think that they can take over the church of God. Jadi mereka berpikir mereka bisa mengambil alih gereja Tuhan. One of the rich men, well, he is not that rich, but he is rich. Ya, satu kali ada satu orang yang cukup kaya In our church, di gereja kita and he got something against me. dan dia memiliki sesuatu yang melawan Bapak Gembala. And he come to us. Dan dia datang kepada kita. He said, I don't like you. Dia berkata, aku tidak suka kepadamu. I want to go out. Aku mau keluar. And I said, yes, please do so. Thank you so very Dan much. saya katakan, ya sudah, silakan. Tidak apa-apa, terima kasih banyak. But give me back all of my tithing. Tetapi kembalikan semua persepuluhanku. Well, I said, yes, we can do that. Ya, dan saya berkata, iya kita bisa melakukannya. But please give us back the life that God give to you. Tetapi tolong kembalikan juga kepada kita hidup yang Tuhan berikan kepadamu. Because you are living right here. Karena engkau hidup di sini. Because God give you life in this church. Karena Tuhan memberikan hidup kepadamu di gereja ini. One of my family take over one of our church. Satu orang anggota keluarga saya mengambil gereja kita. And she said to me, Dan dia berkata kepada saya, you become rich of this church. engkau menjadi kaya karena gereja ini. Now you must pay the rent for the church. Nah sekarang kamu harus bayar sewa untuk gereja I said, ini. my grandpa did not say like that in front of all of us. Lalu saya berkata, kakek saya tidak berkata seperti itu di hadapan kita semua. And you betray whatever he said. Dan engkaulah yang mengkhianati apa yang You dikatakan betray your olehnya. own father. Kau mengkhianati bapakmu sendiri. Because my grandpa said, Karena kakek saya berkata, we can use that building as long as we want to. kita bisa memakai gedung itu selama yang kita mau. And we church still want to use that building. Dan kita gereja masih mau menggunakan gedung itu. And we can use it freely. Dan kita bisa menggunakannya dengan bebas. Because my grandpa said that he live because of this church, because of the blessings of God through this church. Karena kakek saya berkata dia hidup
dia diberkati adalah karena dia mendapatkan berkat dari gereja Tuhan But she ini. said, no, you must pay the rent for 30 years. Tetapi dia berkata, tidak, kamu harus membayar sewa gedung ini selama 30 tahun. Or get out of this building. Atau keluar dari gedung ini. I said, be careful. Lalu saya berkata, hati-hati, You are playing with God. engkau sedang bermain-main You dengan thought Tuhan. that you are playing with your niece. Engkau berpikir engkau sedang main-main dengan keponakanmu. That this niece is the one that anointed by God. Padahal keponakanmu inilah yang dipilih dan diurapi You oleh are not Tuhan. against me. Engkau tidak melawan saya. You are against God that choose me. Engkau sedang melawan Tuhan yang memilih saya. You think that I am a small boy. Engkau berpikir aku ini anak kecil. But actually I am is your spiritual father. Tetapi sesungguhnya akulah yang dipilih Tuhan menjadi bapak rohanimu. I never fight back. Saya tidak pernah melawannya. And I just let God do whatever he thinks right. Dan saya hanya membiarkan Tuhan melakukan apa yang dianggapnya benar. And we never, and God give us new places. Dan Tuhan memberikan tempat baru kepada kita. But I tell you, Tapi saya beritahu pada there are saudara, some people that think they are right. ada beberapa orang yang berpikir dia benar, But actually they are the wicked one. tetapi sesungguhnya dialah orang-orang fasik. Rasya tadi. I won't deal with them. Saya tidak mau berurusan dengan mereka. Let God deal with them. Biarlah Tuhan yang berurusan dengan The one mereka. that I must guard my heart. Yang perlu saya jaga adalah hati saya. That me myself is not going to be one of the Rasha. Bahwa hati saya jangan sampai menjadi salah seorang rasya tadi. I want to love the Lord Karena saya mau mengasihi Tuhan in all situations. dalam segala situasi. We must remember Kita harus ingat that saudara, when God anoint us, bahwa ketika Tuhan mengurapi kita, when God appointed us, bahwa ketika Tuhan menunjuk kita, elevate us, mengangkat kita, bless us, memberkati kita, it is all because of Him. semuanya itu adalah karena Tuhan. Psalm chapter 68 verse 36 says, Mazmur 68 ayat 36 dikatakan, You, God, are awesome in your sanctuary. The God of Israel gives power and strength to His people. Praise be to God. Allah adalah dahsyat dan dalam tempat kudusnya Allah Israel. Dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya. Terpujilah Allah. Daniel said to Nebuchadnezzar, Daniel berkata kepada Nebukadnezar, Your Majesty, you are the King of kings. The God of heavens has given you dominion and power and might and glory. Ya Tuanku Raja, Raja segala Raja, yang kepadanya oleh Allah alam semesta langit telah diberikan kerajaan, kekuasaan, kekuatan, dan kemuliaan. Nebuchadnezzar is the greatest king of earth. Nebukadnezar itu adalah raja terbesar atas bumi. But yet all of his power comes from the Lord. Tetapi semua kekuatannya datang All dari of his Allah. position comes from the Lord. Semua kedudukannya datang dari Allah. All of his blessings come from the Lord. Semua berkat-berkatnya datang dari Allah. And in Daniel chapter 4, Dan dalam buku Daniel pasal 4, he boasting himself dia menyombongkan dirinya. against God. Dia melawan He Tuhan. said, my hand did it. Dia berkata, tangankunya yang membuat ini semua. Before he finished his word, Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, God saudara, turns him to become animal. Tuhan mengubahkan dia menjadi binatang. He is human but become animal. Dia manusia, tetapi dia menjadi binatang. He lives like animal. Dia hidup seperti binatang, Everything like animal. semuanya seperti binatang. I don't want you to become like animal. Saya tidak mau saudara seperti binatang. I don't want myself to become like animal. Saya tidak mau, I don't want myself to become saya like tidak animal. mau diri saya menjadi seperti binatang. I want me to become like the child of God. Saya ingin diri saya menjadi seperti anak-anak Tuhan. That's why I teach you. Itu sebabnya saya ajarkan pada saudara. Never say bad things about the anointed one of God. Jangan pernah ucapkan hal yang buruk tentang orang-orang yang diurapi Tuhan. Who is the anointed man of God? Siapakah orang-orang yang diurapi oleh Tuhan? The word anointed is taken from Hebrew word Mashiach. Kata diurapi diambil dari bahasa Ibrani Mashiach. Mashiach means he is that anointed by God. Mashiach artinya dia yang diurapi oleh Tuhan. And it means a king, Dan itu artinya raja, a leader, pemimpin, a pastor. pastor atau pendeta. Of course, Christ the Messiah. Dan juga pastinya Mesias yang diurapi. Now, Itu sebabnya never
say bad things about our president. Jangan pernah saudara katakan hal yang buruk tentang presiden kita. You might not agree with him, Saudara mungkin tidak bersetuju dengan but presiden you kita. don't need to say it. Tapi saudara tidak perlu mengucapkannya. Keep it in your heart and in your prayer. Simpan dalam hati dan doa saudara. Never say bad things about your leader, Jangan pernah katakan hal yang buruk tentang pemimpin saudara. your boss. Bos saudara. Never say bad things about your parents. Jangan pernah saudara katakan hal yang buruk tentang orang tua saudara. Never say bad things about your husband. Jangan pernah katakan hal yang buruk atau mengkritik suami saudara. Because God already appointed them as your leader. Karena Tuhan sudah menunjuk suami saudara menjadi pemimpin saudara. Yes, they are not perfect. Ya, memang dia tidak Yes, sempurna. they hurt us so much. Ya, memang dia menyakiti hati kita. Keep it in your heart and in your prayer. Simpan dalam hati saudara dan doa saudara. Because above Nebuchadnezzar there is God of hosts. Karena di atas Nebukadnezar ada Tuhan semesta alam. Above your husband there is God of hosts. Di atas suami saudara ada Tuhan semesta Above alam. our president there is God of hosts. Di atas presiden kita ada Tuhan semesta And God alam. of hosts is your God. Dan Tuhan semesta alam itu adalah Tuhan You don't need to saudara. criticize them in your Facebook, Saudara tidak perlu mengkritik mereka di Facebook in your saudara. IG. Di Instagram saudara. I never teach you like that. Saya tidak pernah mengajarkan pada saudara seperti itu. I never did so. Saya juga tidak pernah melakukannya. Amen. Amin. Amen. Amin. Now, whatever people, if people likes like that, Nah, kalau orang-orang melakukan seperti itu, we are not going to put ourselves in the group of Russia. kita jangan menempatkan diri kita dalam kelompok Rasya tadi. Those the wicked one. Mereka itu adalah orang-orang yang fasik. No, the Bible said, Alkitab berkata, Rome chapter 14 verse 4. Roma 4 ayat 14 ayat 4. Who are you to judge someone else servant to their own master? Servants stand or fail, and they will stand, for the Lord is able to make them stand. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh. Itu adalah urusan Tuhannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. So never criticize. Jadi jangan mengkritik saudaraku. There is no such build critics. Tidak ada yang namanya kritik membangun. The critics that build, no such thing like that in the Bible. Kritik yang membangun tidak ada di Alkitab. The word says when you want to build, Alkitab mengatakan ketika engkau mau membangun, you build with your words, engkau membangun dengan perkataanmu, with nasihat, what is that? with advice, With advice, dengan nasihat-nasihat, with praise and worship, dengan pujian penyembahan, with prayer, dengan doa. but no such thing building with critics. Tapi di Alkitab tidak ada dikatakan kita membangun dengan kritik. I've read it over and over, no such thing like that. Saya sudah membaca berkali-kali, tidak ada yang seperti itu. So never critics. Jadi jangan mengkritik. Just love the Lord. Kasihilah Tuhan If we saja. love the Lord, Kalau kita mengasihi Tuhan, God will enable us to love other people. Tuhan akan memampukan kita untuk mengasihi orang lain. But they are not worthy of our love, God. Tetapi kita mungkin berkata, tapi mereka nggak layak terima kasih saya ya Tuhan. Yes, sir. Yes, ma'am. We are not worthy of God's love before also. Ya Bapak, ya Ibu, kita pun dulu tidaknya layak menerima kasih Tuhan. But yet God still love us. Tetapi tetap Tuhan mengasihi We are kita. changed because of the love of God. Kita ini bisa berubah adalah karena kasih Tuhan. Could it be they are going to be changed because you love them instead of their weakness? Mungkinkah mereka juga akan berubah hidupnya karena saudara mengasihi mereka dan bukannya melihat kelemahannya? Because we are changed because of God love us instead of our weakness. Kita ini bisa berubah karena Tuhan mengasihi kita ketimbang melihat kekurangan kita. Just love the Lord. Kasihilah Tuhan saja. May God protect all of us. Kiranya Tuhan melindungi kita Do semua. human plan something? Ketika manusia berencana, It is different than God's plan something. itu berbeda dengan ketika Tuhan berencana. When human plans something, Ketika manusia berencana, he planned it from the beginning. dia berencana dari mula.
and trying very hard to reach the end. Lalu dia akan berusaha keras sampai ke akhir. And between the beginning and the end, Dan dari permulaan sampai kepada it is akhir, what we call process. itulah yang kita sebut And proses. in this process is so hard. Dan dalam proses ini, inilah yang sukar Oh, saudaraku. many struggle. Oh, banyak perjuangan, Many people fail. banyak orang gagal di I sana. pray that we are not going to fail. Saya berdoa kita tidak akan gagal. Some of us are failing down and get up again. Beberapa dari kita gagal tapi bangkit lagi. In the process between the beginning and the end, Di dalam proses antara awal dan akhir there is going to be up and down. akan ada naik dan turun. There is going to be laughter and tears. Akan ada tangisan dan tawa. And for sometimes, Dan untuk sementara waktu and after sometimes, dan setelah sedemikian waktu, at last we arrive at the end. pada akhirnya kita sampai di garis And akhir. after that we find out Dan setelah itu baru kita sadari that the end is not just like what we planned in the beginning. bahwa yang sampai di garis akhir ternyata tidak seperti apa yang kita rencanakan di awal. For some it is quite the same. Bagi beberapa orang ya hasilnya mirip-mirip kok. For some it is much more less. Bagi beberapa orang hasilnya sedikit kurang. For some it is even more. Bagi beberapa orang bahkan ada yang hasilnya lebih baik. That's what happened to human when they're planned. Itulah yang terjadi kepada When we manusia plan to make ketika a- dia berencana. When we plan to make a house, Ketika kita berencana membuat rumah. when we plan to marriage, Ketika kita berencana untuk menikah. when we plan to whatever, Ketika kita berencana untuk apapun. that is what happened. Itulah yang terjadi. We plan from the beginning, Kita berencana dari mula, but yet we have no power to control the end. tetapi kita tidak punya kekuatan untuk mengendalikan But our akhirnya. Bible said, Tapi Alkitab kita mengatakan, our Lord is different. Tuhan kita berbeda. He is the master of time. Dia adalah Tuhan atas waktu. Because he is the Alpha and the Omega. Karena Alkitab mengatakan dia adalah Alfa dan Omega. Alpha and Omega means no beginning and no end. Alfa dan Omega artinya tidak ada mula dan tidak ada Because akhir. he is the beginning and he is the end. Karena dialah permulaan dan dialah So akhirnya. when God planned for you, Jadi ketika Tuhan berencana untuk saudara, he is not planning from the beginning. dia tidak berencana dari mula saudara. He is planning from the end. Dia berencananya dari akhir. He is already making it up to you. Dia sudah menyelesaikannya untuk saudara. Very beautiful. Sangat indah. So wonderful. Begitu ajaib. And he come to the beginning Dan dia datang ke permulaan. and telling you what he is already provide for you at the end. Dan dia memberitahukan kepada saudara apa yang sudah disediakannya bagi saudara di akhir. That's why the Bible is so thick. Itu sebabnya Alkitab ini sangat tebal. Because it is telling you whatever God already provide to you at the end. Karena dia memberitahukan segala sesuatu yang Tuhan sudah siapkan pada saudara di akhir. God is trying to do, I already do it for you. Tuhan sudah God is trying to tell you, I already do it for you. Tuhan berusaha memberitahu pada saudara, aku sudah lakukan semuanya untuk kamu. But many of us don't understand because of our situation. Tapi banyak di antara kita tidak mengerti karena situasi kita. One day we go to Penang together. Satu kali kami pergi ke Pineng bersama. And when we arrive in one of the Hotel. plaza, Dan ketika kami sampai di salah satu plaza, actually we arrive in the hotel first, ya sesungguhnya kami sampai di hotel dulu. and we go out for some food and some shopping, Dan kami pergi keluar untuk makan dan belanja. and we put at the door, do not disturb, Dan kami letakkan di depan pintu, jangan diganggu. because all of our things is still everywhere. Karena barang-barang kami pada saat itu masih berantakan. And we turn on the television Dan kami nyalakan televisi. so that it seems like somebody is inside watching the television. Sehingga seolah-olah ada orang di dalam yang nonton TV. And what happened is, Dan apa yang terjadi adalah when we arrive at the plaza, ketika kami sampai di plaza, I saw one of beautiful pink camera, saya melihat ada satu kamera berwarna pink. and there is in my heart said, buy it. Dan ada di hati saya suara berkata beli itu. I said, no, I won't buy pink camera. Lalu saya berkata saya nggak mau beli kamera warna merah muda. How can I use pink camera? Bagaimana mungkin saya menggunakan kamera warna merah And my muda? heart said, it is not you to use, your wife will use it. Dan hati saya berkata itu bukan untuk kamu gunakan, tetapi istrimu yang akan menggunakannya. But I said, I already gave her a camera, a good one. Tapi saya berkata saya sudah kasih dia kamera yang bagus. She don't need one.
Dia tidak perlu satu It lagi. is expensive. It is going to waste my money. Mahal itu nanti akan membuang-buang uang saya. But I believe that God said to me, Tetapi saya percaya waktu itu Tuhan berkata kepada buy that saya, camera. beli kamera itu. Buy that camera. Beli kamera Oh, itu. I cannot hold it Oh, anymore. saya tidak tahan lagi I'm saudara. not consumerism, Saya bukan tukang belanja, but I believe God says so. tetapi saya percaya Tuhan mengatakan So I demikian. take it. Jadi saya ambil itu, But I keep it that my wife did not know. tetapi saya simpan, sembunyikan itu sehingga istri saya tidak I mengetahui. wait for the right time. Saya tunggu waktu yang tepat. And we going back to the hotel. Dan ketika kami kembali lagi ke To hotel, our surprise, yang mengejutkan, somebody already come into our room. ada yang sudah masuk ke dalam kamar kami. And yes, the camera is gone. Dan ya, kamera yang ada di sana hilang. Not the new one, Bukan yang baru, but the old one. tetapi yang lama. So we rush to the security. Jadi kami langsung bergegas kepada orang keamanan. And for the couple of hours, we try to find the man. Dan selama beberapa jam kami berusaha menemukan orang yang mengambilnya. We cannot find the man. Kami tidak bisa. Yes, we never come back to that hotel anymore. Dan sejak saat itu saudara kami nggak pernah ke hotel itu My lagi. wife is crying. Waktu itu istri saya He is menangis. mad of herself. Dia She's mad of marah. herself. Dia marah terhadap She dirinya is sendiri. disappointed. Dia kecewa. I try to calm her down. Saya coba menenangkan dia. I said, it's okay. Saya katakan tidak You will apa-apa. get new one. Kamu akan dapatkan yang baru. Oh, she is still not that confident about it. Pada saat itu dia betul-betul tidak bisa She mempercayai is hal itu. feeling uneasy. Dia merasa tidak nyaman. She's feeling salah apa namanya? She's feeling guilty. Dia merasa bersalah, And saudara. I said, it's okay. Dan saya berkata nggak apa-apa. There is another one for you. Ada satu lagi untuk kamu. Better, Yang lebih baik. more beautiful. Yang lebih indah. Oh, but my camera. Oh, tapi kameraku. Oh, it's okay. Oh, tidak apa-apa. This one is more high end. Yang satu ini lebih baru nanti. Now listen to me. Ya, sekarang dengarkan saudaraku. What is my wife doing? Apa yang dilakukan oleh istri He is saya? stick of the condition and situation. Dia itu tetap bertahan pada situasi dan kondisi. while I'm trying to tell her what I already provide for her. Sementara saya berusaha memberitahu kepada dia apa yang saya sudah sediakan baginya. This is what God is doing to all of us all the time. Inilah yang Tuhan lakukan kepada kita setiap waktu, We saudara. are always stick in our condition. Kita selalu tetap dalam situasi dan kondisi Oh, kita. my ex-girlfriend, my ex-boyfriend, oh Lord. Oh, mantan pacarku Tuhan. Oh, my old life. Oh, hidup lamaku Tuhan. Oh, my old job. Oh, pekerjaan lamaku Tuhan. Oh, all of the situation. Oh, segala situasi. Oh, all of the oppression. Oh, segala tekanan. While God is trying to tell us Sementara Tuhan berusaha memberitahu kepada kita from this book, dari Alkitab ini. I already provide for you. Aku sudah menyediakan I bagimu. already bought it with my blood for you. Aku sudah membelinya dengan darahku bagimu. It is already there. Sudah ada di Better sana. than whatever you have. Lebih baik daripada apa yang kau miliki. Better than whatever you have seen. Lebih baik daripada apa yang kau pernah lihat. Why you don't just love me? Kenapa engkau tidak mengasihi aku saja? Amen. Amin, saudara. Amen. Amin. I did not ask anything else from my wife except love me. Saya tidak meminta apapun daripada istri saya kecuali dia mengasihi saya. Now let me tell you. Sekarang biar saya beritahu. She loves me so very much. Dia sangat mengasihi saya. And I'm not worthy for his love. Dan saya tidak layak untuk menerima But kasihnya. there is one person that worthy of our love. Tetapi ada satu pribadi yang layak menerima kasih That's why kita. please love God. Itu sebabnya saudara, marilah kita Love God mengasihi even more. Tuhan. Dan mengasihi Tuhan lebih lagi. Let us Amin. become the children of God that loves God. Marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. In 3 minutes I finish. Dalam 3 menit saya akan selesai. Let me tell you. Biar saya beritahu pada saudara. You are the children of God. Saudara adalah anak-anak Tuhan. Yes, we are the children of God. Ya, kita adalah anak-anak Tuhan. But some children of God did not love God. Tetapi ada beberapa anak Tuhan tidak mengasihi Tuhan. Let us become the children of God that love God. Biarlah kita ini menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Now, what is the children of God? Nah, sekarang apa arti anak-anak Tuhan? It is not an organization or a movement. Ini bukanlah satu pergerakan atau organisasi. Because I know there is an organization of children of God and it is not ours. Dan karena saya tahu ada organisasi yang demikian namanya dan itu bukan kita. Amen. Amin.
Matthew chapter 5 verse 9 says, Matius 5 ayat 9 mengatakan, "Blessed are the peacemaker, for they will be called the children of God." berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. No, children of God is the one that bring peace. Anak-anak Allah, anak-anak Allah itu adalah orang-orang yang membawa damai. It is taken from the word eirenopoios. Itu diambil dari bahasa asli eirenepoios. Eirene or Irene means peace. Eirene atau eirin itu artinya damai. And in Indonesian it is translated as this: Dan dalam bahasa Indonesia itu diterjemahkan seperti ini. the one that bring peace, Orang yang membawa damai, the one that make peace, orang yang memperdamaikan, the one that understand peace so that he can apply to himself and to other people. orang yang mengerti dan paham akan perdamaian sehingga ia mengaplikasikannya pada dirinya dan orang lain. Wow, it is so deep. Ini sangat dalam maknanya, But saudara. when I look to many dictionary and concordation, Dan ketika saya melihat pada banyak kamus dan juga konkordasi Alkitab, I found out some meaning that makes me happy. saya menemukan arti yang membuat saya sangat senang. The people that soothing others people heart. Arti Eirenopoios itu adalah orang yang menenangkan. The people that come and bring peace. Orang yang datang dan membawakan ketenangan. The people that comes and whenever he comes, striving people become at peace. Orang yang setiap kali kedatangannya itu membawakan damai bagi hati orang yang We susah. are talking about the abundant provision of God. Kita sedang berbicara mengenai penyediaan yang berlimpah dari Oh Tuhan. yes, all of us want it. Oh, siapalah yang gak mau diberkati We kan, want saudara? the great blessings of God. Kita semua pasti mau berkat yang besar But dari my Tuhan. question is, are we already bringing peace? Tetapi pertanyaan saya adalah, apakah kita sudah membawakan damai? Do we understand peace? Apakah kita ini mengerti tentang perdamaian? Are we come and people get peace? Apakah ketika kita datang dan orang-orang di sekeliling kita jadi damai? Or before they have peace and after we come they are fighting each other? Atau ketika kita datang, tadinya mereka damai, begitu datang kita langsung jadi kelahi? Please, Tolonglah saudara. when you become God's children that love the Lord, Ketika saudara menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, you will come and bring peace and the love of God to other people. saudara akan datang dan membawakan damai kepada orang lain. And when you bear that kind of fruit, Dan ketika saudara menghasilkan buah kedamaian ini, believe that God says the great provision of God become yours. percayalah, perkataan firman Tuhan yang mengatakan penggenapan dan penyediaan yang besar daripada Tuhan itu akan dijadikan milik saudara. Just do this 4 principle. Lakukanlah 4 prinsip ini saja. Always try to berkorban apa? Sacrifice. Always try your best to sacrifice to help people. Selalu usahakan dan berkorbanlah untuk menyenangkan orang lain. If we still cannot help people, Kalau kita masih belum bisa menolong orang lain, then try your best to comfort them. maka saudara bisa usahakan untuk menenangkan mereka. And if we cannot comfort them, Dan kalau kita masih belum bisa menenangkan mereka, at least we can pray for them, paling tidak kita bisa berdoa untuk which mereka. everybody can do so. Yang semua orang di tempat ini bisa melakukan doa. But yet if you cannot pray for them, Tapi kalaupun saudara tidak bisa berdoa bagi mereka, at last you are not going to add some sorrow to their problems. paling tidak saudara jangan tambahi lagi kesedihan terhadap persoalannya. This is us. Inilah kita saudara. This is the church of God. Inilah gereja Tuhan. This is God's children Inilah anak-anak Allah that love God. yang mengasihi Tuhan. When we do so, Ketika kita melakukannya, may the abundant provision of God become yours in the mighty name of Jesus. kiranya penyediaan yang berlimpah dari Tuhan itu menjadi milik saudara semuanya. Amin. Number 4, Nomor 4, the blessings of eternal life. berkat hidup yang kekal. 1 Corinthians chapter 8 verse 3. 1 Korintus 8 ayat 3.
But whoever loves God is known by God. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Why it is need to be known by God? Kenapa perlu dikenal Allah? Because in Matthew chapter 7 verse 22, Karena dalam buku Matius 7 ayat 22, many people said, we are worshiping you, we are ministering in your name, we healing people in your name, we are prophesying in your name. dalam buku Matius 7 ayat 22 dikatakan ada banyak orang berkata pada Tuhan, kami melayani demi namamu, kami menyembuhkan orang sakit demi namamu, kami melakukan pelayanan demi namamu. And verse 23, the Lord said clearly, Dan di ayat 23 dengan sangat jelas Tuhan menjawab, I never knew you, get away from me, you who do rasha, who do evil, you are wicked people. aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian rasya, pembuat kejahatan. Well, when we love God, Saudara, ketika kita mengasihi Tuhan, God knows people that loves Him. Tuhan tahu semua orang yang mengasihi Dia. So there is assurance of heaven for us. Jadi ada jaminan sorga bagi kita. Number 5, Nomor 5, the blessings of the crown of life in heaven. berkat mahkota kehidupan di It is sorga. not only having heaven, Tidak hanya menerima sorga, but also we have crown in heaven. tetapi juga menerima mahkota di sorga. It says in James chapter 1 verse 12, Dikatakan dalam buku Yakobus 1 ayat 12. blessed is the one who preserve under trial, because having stood the test, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love Him. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. So there are so many blessings to those who love the Lord in this world until in heaven. Jadi ada banyak sekali berkat yang Tuhan berikan bagi yang mengasihi Dia, mulai dari dunia ini sampai nanti di sorga. Let us all love the Lord. Marilah kita semua mengasihi Tuhan. Let us love the Lord more today than before. Marilah hari ini kita mengasihi Tuhan lebih daripada hari kemarin. Let us love the Lord better tomorrow than today. Marilah kita mengasihi Tuhan lebih lagi besok hari daripada hari ini. Let us become a church, Marilah kita menjadi gereja not only the church of power, yang tidak hanya gereja yang penuh dengan kuasa Tuhan, not only the church of influence, tidak hanya menjadi gereja yang berdampak saja, not only the church of good knowledge, tidak hanya menjadi gereja yang banyak pengetahuannya, not only the mega church. tidak hanya menjadi gereja yang besar. Without love, it is all rubbish. Karena tanpa kasih, semuanya itu hanyalah sampah. Let us become the church that loving God Jadilah gereja yang mengasihi Tuhan. better and better each day. Lebih dan lebih lagi setiap Oh hari. Lord, let it be done for the glory of your name. Oh Tuhan, biarlah ini boleh dijadikan untuk kemuliaan nama-Mu. In the mighty name of Di Jesus. dalam nama Tuhan Let us all Yesus. stand Mari together. kita semua bangkit berdiri, Let Bapak us Ibu come and Saudara. love the Lord. Dan mari kita datang dan mengasihi Tuhan. Let us pray our salvation prayer. Mari kita berdoa-doa keselamatan jiwa kita. Open our heart, Bukalah hati kita, lift up your hands, angkatlah tangan saudara, and say this prayer. dan ucapkanlah doa ini. Say it, Lord Jesus, Katakanlah, oh Tuhan Yesus, I do need you. saya butuh Engkau. I do believe in you. Saya percaya kepadamu. Please come to my heart. Masuklah dalam hati saya. Be my Lord and Savior. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat saya. Forgive me my sin, O Lord. Ampunilah dosa-dosa saya ya Tuhan. Wash me with your blood. Hapuskanlah dengan darah-Mu. From now on, I am born again Mulai hari ini saya lahir baru and become God's children. dan menjadi anak-anak Tuhan. I will follow Jesus Saya akan ikut Engkau Tuhan Yesus for the rest of my life. seumur hidup saya. In the mighty name of Jesus. Di dalam nama Tuhan Yesus.
I do pray. Saya berdoa. Saya berdoa. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hallelujah. Hallelujah. Victory in Christ. Victory in Christ. Shalom. Shalom. Praise the Lord, brothers and sisters. Tonight we are so blessed by the word of God. Amen. Amen. Let us share the word of God to the others so they can be blessed also. For the next week, let's invite our friends and our family to join this live broadcast through GKI online at home. You can find us in Facebook at GKI Church, Instagram at GKI Pusat Medan, Instagram of our senior pastor at Gideon_Munte, YouTube channel GKI Pusat Medan, YouTube channel of our senior pastor, Dr. Gideon Munte Ministries. Instagram for Victorious Youth at Victorious Youth GKI PM. Application PM Radio, Real Radio, GKI Church. Sunday School on YouTube channel GKI Pusat Medan, Wonderful Kids. Brothers and sisters, for those of you who need prayer, you can send us your prayer topic through direct message to social media of GKI Pusat GKI Church. The servant of God will pray for you specifically, and we believe our Lord Jesus will listen and answer our prayer. Amen. Amen. For our offering, we can give it through BRI account of our senior pastor, Gideon Morris Munte, with number 0336 0100 150 6565. We also provide for you virtual banking barcodes on your screen. There are OVO, Dana, and Link Aja. You can scan and screenshot so you give to God Isher. There's all the announcement for us tonight. May God bless you.